আগে থেকে ছিল আশঙ্কা, ছিল উদ্বেগ, অবশেষে সেই আশঙ্কায় সত্যি হলো। বন্যার জলে প্লাবিত একাধিক বাড়ি, অসহায় মানুষেরা এখন কি করবে ভেবে উঠতে পারছেন না। তিস্তা নদী দেখাচ্ছে তার ধ্বংসাত্মক রূপ। লাগাতার 3 দিন ধরে বৃষ্টির ফলে মাল মহকুমার বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটগাঁও বস্তিতে এখন এই যন্ত্রণার ছবি ভেসে উঠবে। জানা গিয়েছে আবারও তিস্তার জল ঢুকতে শুরু করেছে সেখানে। কিছুদিন আগেও তিস্তা শান্ত রূপে ছিল, কিন্তু লাগাতার বৃষ্টিতে তিস্তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। তার ফলে এই গ্রামের ভিতর জল ঢুকতে শুরু করেছে। সেখানকার এক বাসিন্দা জানান, অন্যান্য জায়গায় জলস্তরের থেকে জমি উঁচু বলে সেখানে সমস্যা হচ্ছে না, কিন্তু এই জায়গাটার জমি ঢালু, তাই জল ঘরের ভিতর ঢুকে গিয়েছে। রান্না করতে পারছি না, গবাদি পশুদের কোথায় রাখবো তা ভেবে পাচ্ছি না। তার দাবি সরকার তাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করুক। অপরদিকে ত্রাণ শিবিরে থাকা এক ব্যক্তির অভিযোগ, তাদের এই পরিস্থিতিতে কেন বড় বড় নেতারা এখানে আসেনি, ওনারা এলে মনে সান্ত্বনা পেতাম। তিনি বলেন, এখানে পঞ্চায়েত থেকে খাবার এসেছে, পুলিশ এসেছে বলে জল নেমে যাবে, কিন্তু বড় নেতা বা এমএলএ এসে কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি বলে অভিযোগ। एक्चुअली हुआ है अक्टूबर 4 को, जो 2022 में 23 में हुआ था। उस टाइम पानी ढुका था गांव पे पहले, फर्स्ट टाइम। और दूसरी बार ये 24 में घुस रहा है, वो 60-70 घर बागे लेके चला गया है उधर का, ये जो लाइन का है। और तब से हम लोग इधर ही बैठ रहे हैं। अभी 4 महीना हो गया समथिंग, अभी तक कोई नहीं आता है। इलन बड़ी स्कूल में गया थे, उधर बैठा थे, और उधर बैठ के ज़्यादातर लोग चले गए अपने अपने उधर किधर मैनेज करके इधर उधर। और अभी 10-15 भी वैसा नहीं है, कितना अभी कभी घर 6-7 घर वैसा है। ये लोग कंडीशन नहीं है बाहर जाके बैठने के लिए, ऐसा वैसा होता है ना, कुछ मैनेज नहीं कर सकते लोग, इसलिए इधर ही बैठे। और आता है खाना उधर पंचायत तरफ से किधर से आता है, पर कोई भी अभी बड़े बड़े आदमी लोग नहीं आए सर। उस टाइम से कितना दिन चलेगा क्या जाने, अब इधर ही बैठ के अब क्या। तभी भी आप लोग का मांग क्या है, डिमांड क्या है अभी भी आप लोग का? डिमांड ये है कि बड़े बड़े नेता लोग जो है हम लोग का इधर एमएलए लोग के आके कुछ बोल देने से क्या ये करो वो करो ऐसा होगा वैसा, उतना बोल देने से भी बहुत हेल्प हो जाता है। लेकिन नहीं आता है, नहीं आया, नहीं कोई भी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। अब पुलिस आती है कभी कभी, हाँ पानी छोड़ने वाला है, आप लोग अलर्ट रहना बस। आपका नाम? अनिश शर्मा। कौन सी जगह? টোটগাঁও। বাজাজ ফাইন্যান্সের মাধ্যমে আপনার ঘরকে সুন্দর করে সাজিয়ে বাজিমাত করার অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে সাগর ফার্নিচার। আমাদের শোরুমে আপনারা পেয়ে যাবেন বিভিন্ন নামি দামি কোম্পানির টিভি, ফ্রিজ, সোফা সেট, আলমারি এবং নানান ধরনের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী। সঙ্গে রয়েছে নিত্য নতুন ডিজাইনের ফার্নিচারের সম্ভার। শুধু তাই নয়, এর সাথে থাকছে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট অফার। আমাদের ঠিকানা সাগর ফার্নিচার, ভানুমাতা ফার্নিচার সাপ্লায়ার্স, ধূপগুড়ি।